Yeah. Johnson. Yeah. Yeah. Patapata. Tiffany wa matatu machine. Tingele Afrika. Nimeketi mashaka ndugu. Asalishana. Akalisungwa sana. Bikuzuri mbana. Yezi na mali asila. Asima zangwa minasega mami. Itoe fiti ya hilo yangu. Ishoke batala bila kafula wangu. Nitaikie wananyangu. Mwambie nashale. Wasisha tukatushila tufanaye. Nakosha mwambie nashale. Wasisha tukatushila tufanaye. Nakosha mwambie. Yeah. Yeah. Patapata. Tiffany wa matatu machine. Tingele Afrika. Nimeketi mashaka ndugu. Asalishana. Akalisungwa sana. Bikuzuri mbana. Yezi na mali asila. Asima zangwa minasega mami. Itoe fiti ya hilo yangu. Ishoke batala bila kafula wangu. Nitaikie wananyangu. Mwambie nashale. Wasisha tukatushila tufanaye. Nakosha mwambie nashale. Wasisha tukatushila tufanaye. Yeah. Patapata. Tiffany wa matatu machine. Tingele Afrika. Nimeketi mashaka ndugu. Asalishana. Akalisungwa sana. Bikuzuri mbana. Yezi na mali asila. Asima zangwa minasega mami. Itoe fiti ya hilo yangu. Ishoke batala bila kafula wangu. Nitaikie wananyangu. Mwambie nashale. Wasisha tukatushila tufanaye. Nakosha mwambie nashale. Wasisha tukatushila tufanaye. Nakosha mwambie nashale. Uangalizi wa tukufu wa he Facebook FM na uangalizi wa he wa upandu wa Comore Info media ikao disikuangaliwa haku haruma wa Comore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ama dehilin munao oskwale unu rihundu ya shwabaha ya ukari lahiki ya biro ya he Appel de Marseille ya ukana ngamjoka na e biro ya he Appel de Marseille wenji kanti habaki ya ninji, kanti habaki ya wanrozade, kanti habaki ya wanraume, kanti habaki ya ushababi na enotabilite. Shari wakili, hawi wakili wane mwanzishi jimla Mohamed Saidi kaunga mwana obanu na presida militaire kao hamani ilimzijuao zinu dezembinga za heye Appel de Marseille. Emana rakauja vanuri hadisi uskwa leo hamadeli mzijuao warengwa mesure de confinement ikao zirengwa hunu Faransa rikanza rijue abo habaha ngarinja omondani rilale abo habaha bafanyisha bunjilio jana kartujwa za hambwa wa Komori nanyi rono harmale bunjilio da juzi mshemeza yokananga manzo msio masiwani zelinye zizilo abonge rikanza rije rijue dasi nanyi mrebe zembabi mweleze wa Komor zendongo ikao nga mzifikiriu hauhusu embana ya heye dictature ilo Komor kikawaida presidenti ujukautoe fatiha kikawaida donc ngariba usou mwanjisi jimla Mohamed Said ngao ishiliwa ni wandu wenji au kana wandu wa Comore Info wa husuiveu nana Facebook FM ngwa husuiveu wakati daunu Mohamed Said SG wa heye Appel de Marseille. مرحبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندني
shukuri ya ze media mbili zinu ya Facebook FM na Komora Info. Nani madhamana wa hao roa zingara ya mitambo ya tekniki, roa zingara ya administration, roa zingara ya matangazo pia. Roa shukurie na washala marahaba he fursa wa mikayo hino. Rijir jitekeleze harumaze mamlaka zinu. Ruonese wa Komore namna zenango ukao nuzilia mada ilu wa Zambara. Kamjoka radhira nise harumale bunjilio ra fanya jana madeheli wa Zionesa rifanya bunjilio muhimu jana ikao madeheli wa Komori pia wajuao roalo hundani roalo wanze wa kauziluga rifanya bunjilio kuu ya kaide samedi ya ka 24 Oktober. Bunjilio ralifanya wazimani madhamana wa siasa wa esente Union de l'Opposition wa droit de l'homme changanya Marseille pia au fanya muungano wa bunjilio ralifanya pari ikao muungano wa from commerce wa Komori. Donc abange umuhimu wa bunjilio la tulifanya mu januari mwezi hatu rikaona rafanya bilan rione namna zenongo za vira riode na kawaida ya hatu appel de Marseille karifanya evenement si uhondana renderi fanya mjimliso rifanya dushamba obila hedo ashimanga rione zakiri nezatukiri rione namna zenongo za henda kanga mara ni haulekeza rilekeze shele wakati wa samra jina na uferesheana barakanamo rafanya vema manda ila ya waswili wanuraka wala hiki wa haja wadu arjama kazini hao watu wazamenye yode za hadani za usule mujiro rajana ikawajibu tena diri hadisi le suala wala babanu la husu ya confinement ukao wanuwa jwao kaya risari tulamo ndani rangwema siku ya jana minui hata mpaka le 1er décembre. Donc urika para mavamana wa mkonzi wa appel de Marseille hamu hamtiti hamshe jere hadisi range bazima zila mesure ukao ndio lazima zirenge haruma muda huo rijoka hundani ama amjoransi de fuvuilo ndio kama sudan retse rais wa mkonzi wa appel de Marseille akazo decision ko zirengwa ne biro bazima na mamuro wa appel de Marseille ko sibonda na message social yatu shababa mudoka urongoza wala wa Komori bakao ujahawu njia haruma manifu yatu o place dex nano wakao ridunga haruma nzia za rezo sociaux walo Komoro walo harenze maza tsimana mbali yabo utukufu ya rais ya wajuze ila namna bakao ndo rakubaliana ni namna bakao ngajoeshi bakatula jana masuala magaji. Marhaba menjinga rihushigiao raisi wa appel de Marseille bwana Ibrahim Ahmed alias militaire ikao wende presida wa daula ya haki amande heliko wandu usitekeleza kanza rijue ze mesure amande heli mwanzishi jimla wa haho ya zonesa ze mesure kao mzirenge haukusu wa deunu amande heli ya zamba kwesi wangalizi mwandikao ndungu hoa katerilonon zeshani mbili mkuu nyitukufu na warumishi wa hazo na walumonziani na malohani wa kansi wale zingozini. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamane na kao gamjoka hamini konsa kikawaida ilawa manzaza kidemokrasi basi eroho yani konsi yoyo kahimandishi jimla shara ise shahahe ugojezi wa hum konsi ula pia bala rondani rabonzi shauliho esabikinjia ngajoka gasama siya sharia na singa joka owadeunu omaloni wao ushangaze dunia ya baba hii tena uridi uzidi ushangaza shauliho ngasimahalani kao ngabo sharia ngabo tunduzi makini shani rati nimloma siwani kazendogo kastinzero na singa rombo Mungu zitikenzero kamgwa benzi shado kahunu utunduzi wahema doktor nwanrupia uhanza warengeze hadhari kabla yende maana wajakaya bahinu narizie ikawafanya la uzula handani wambalo fanya hase mitana emasihu sararu animga ndani wajawa huruka obla wade utoda waregamfu
ka umshinjo wa de baridi shamul kabojo tu kautakana uchiro taula rega ule baridi kabili o ade ulibaho urende vitesse uyawana mipango ikawe mwandishi jimla wa hangu neze parti mbali na mbali kaudu wafanye forum rifanye hazina sinao hele jana ula haki ili reverse risindie lebu ulinu lililo balini mwane vitessa hiyarengwa ikao juzi mfomonsi wandu wakauza nikawalaza lesa ngondo saa shaka wizoranza usisi yabo mnyezi izo mkafanya oye ambese aukamjo shela mnugo mzima kaukujanisa shaka radhi manyasi mzee watu mtukufu alimtujae basaka bunjilioni fumbuni ambao wakatata wakati yoratma ngarakula wale kalimailwa basaini na inurehma nesibu akaurinika ili rude wakati wa upanga zina ngozinu shaimani ifunga todo fenyishia hezenza za kistarabu zinu hizo zamana ya komunikasio do watu wao shahaina mrikao hakajitahidi rikaba zemada sinao mfomati seila kwa dati tidiwa za mutensho zao rakaba mwija memkalibani wa hatu uwakili Appel de Marseille uwakili daula haki ikaudo rais wa daula haki Abdul Hassani rikana mpako na krafanda sinae hau heda haraka utubaze ndio za hatu amweshezo wandu wansena kazi ngoza kazi jasia gazendele yao amfikirika secretary general mujumikane telefoni yae utokagena ala huseno ngoizo hauka omuda unu watampakane le premier desa kanza rijue president samahani wana huungwale kalima bayoti shalo bila hotel shalekata dota si wababufu si madhamana boseye wandukao wo ulindia ze apeli ya kangarjuka huenda haruma apeli ya mengofukare na ndaru mengofukare na ne wakanza surtout wajue ya kana ye fumbili ijao ngabo mandamano ekangayo yesanga ekabati mandamano engarjuka kufanya hiyo moti afikikani de swala wa komoro kanza wa iju bwana fumbili ijao jokana mandamano ya mengofukare na ndada na fukara kanja biwaza izo mfukara yazili hana hamuda ikakanga mdugu makro amba kazi ngozinga zoda etapu haina tukumena nsanu ngojoreje rabeza habari doko zentukumena nsanu zinu katina mandamano kamnezi mgwa janaza kariza tuma zentukumena nsanu zijao gajodirije vanu jerambo wanu kangabo sho katerilo no una maza tukumena nsanu zinu kabati mandamano ya dhahe ya hize plasinko nge mfikiri mfanyazi namnaje yabo habaha yabo wandumbu wanja mondani walale haunga ho namna ya ufanyazi bano 450 c'est la 2020 abonga bo starab ya la matsaino zira mao zinondo na mwe dunia kamili kwa dunga o abo bandu watuko fenye hasa ya kweli ya msinadi akala lidokana uchidoaje kadokana mabujilo maili sukale bunjo na hatu na Appel de Marseille kamili vakana le bunjo la hebiro likuwa filani za asi abo bae biro delo na asi ya uchimsaza ngozo nsipia hatari tobuliwa kawana vula krantwiteri regions yani marhaba menjingar juhne dawka wakati usongo wa madheli zijor kanzari mfisi swala la handani secretary general kisku wanesa ukana bilan ya he ze evenement kao ziviri homo harmon fumo rakanu wakauhisauno eske wewe ngoji ngono kana ye omzilishihaniho au ye confinement hadu hayashimanga ya inu avantage osonimanyo inu avantage osonima azali ewo lisali longilo na majawabu maili majawabu la ndani upande wa Kiislamu si Maislamu ngari aminio Uislamu hatu karna mtuwari yame inu avantage ya hatu avantage ya azali izo msijua Mwenyezi Mungu lebu ka wakamera shikumorna mbao mbani maheri bahia shari mbani mashari bahia khair izo jua ngajauka ya iritamisha haku hukaya kamdo doangalia mfumo mili nazo urambe do hari ya homu isomo mwezi wa Oktoba
azido msafara kufanya pari nda mwaye conference rije kama ndo tudorangaze chiffre ndo akauziona abo zijao plus dex amade dimashi ya mwisho ya ifanya juzila wanadamu wa Komori wa wahiwa la muha haku wakahuja hau njia mama nifu paskowe sawe lokaya zenonge jingohi sazibakisha bandogo chashi na suwaswili ne bwana abatasi rijari tulamo ndani yabo bomba hibenza abo yo kizunga dramba ye mouvement hundu enku az appel de Marseille Ethiopia c'est appel de Marseille bahi des appels ira Paris ra kufanya hazi parce que wandu wengi koka wala message yatu wauti waka abo go plasiba shar message garkawandu mengo miraru mengo mine ya wandu 20 shaka do plus dex wandu waka majana na majana donc wandu pia ba izo mengo nimeza kushangaza azali Asumani izo mengo nimeza kumtia ya harara kawa hao no wadofikiri bana wandu walemeo shahu wandu rohonda namba konfirma ila wandu roha na mvu zendo hamba zendo dizata kaunda galema nifu ya juzi ya mwiswala ritimizi wandu tujua majana mangabi na haiba na volonté na ambiance boko kadi batino ambaze hazizamoni za ndani na ndani la karazi hadisi razifanya bazima ikawa baze nangozo pia ngikola dingozi fanywa at distance izo tino ngobo ko zo ngizo nya shaoliwa si wandu maislamu madeli na ham ijo kiriki abo madeli president zamba Mwenyezi Mungu akaurinika ndongozo kaya kartujezo ya pange ikiabo yorehema ndo yake ajali maila yenziko kaundo do rwanoniyo shabungwa ibenza artojiwe ke situation ketse namna iliyo yinu sheike namna ndo chinoka richweru wanane richweru ne Paris wone walu Paris wajwe waje richweru rwandane bo siege hatu richweru na plus dex richweru tangane za bari zolizo rajojibiwa shanga kubaliyo zo Mwenyezi Mungu anzao après ngarjo wana izo kondo ya ripangia harma leswala hiyo abo habli resume ndo kaya situation yoti nyangu pande wae zenongo shanga aminiwo kaya haila jitahidilo no mara Komori onsipia wajitole harma bwana yinu zenongo ngazjogwa swile kama Mwenyezi Mungu abenze haraka tena she confirm yinu kenamka ajali irejeze digoni kimima bisenge tutsengeza wandu wali haraka kama Mwenyezi Mungu est-ce que hata njodo rejeza kalima yemze est-ce que nganyina method ya kufanya hazi kangarjoka ngabo ibiro yonga mjogonana nyize azizanyu mkozifanya fanyishi handani zofanyishi ha teletravail ya madeli wandu wambao sha ngabo wandu boko hamadeli wamba wahiwa ndum ha mfumbili ya juzi ne avant ya juzi wandu wao ukanza uambia hindi piko randesa wa renga micro wewe waonesa ukana sisi ngarjo kuja kaza la shimani kujuka uja ya riwe shasa singarjo kuja yonde modor durikawo iroha ranzide conference ya Paris ataje honde conference ya hunu ya jamde ukana ze frontières zibalwa o Komori ikawo huja mfumbili wo huja kwa place dex o Komori kangwa junda mahala ni kamili shawo mdungani wo dunga ya Appel de Marseille parce que warango kana Appel de Marseille zinune zemvuzi wanaona azali ukanza kuambia hindi tukaanza na ndongo mbili ya handani ya manifu ya zia shanda place dex shaka nabzia harma ze réseaux sociaux harma mpango yuna madeni mna president zonesa kaba ustaarabu na teknolojia ndio daraja za juu donc manifu watu fanya wala watu place dex wajua harma ndongo mbili ya ndani wajua onese utukivwa kaya wajunga nyao na ya wala madhamana kwa tedeze appel rwalo masiwani waonese utukivu ya bilingo wajua ezala waweza jirindi izo wakaworo mwaba mweske izo madhamana watendea mfumainu waloni izo wa rijuza sisi wa Komori wanajina eza jirindi donc watikata nambe ya handani wajua udunge manifu harmazenzi ya za rezo sosio zimu yabo ngabo wandu kongo wajodo jarme plateau yinu wejawe chitekeleza ezabili heni bokondo zijumjira rekando masiwani rekanda hu zaladhimu wazijwe boko siuka na habitude ya uzamba bu place dex kanda romanifu ngarjumja banar maze plateau rjer juzo wa Komori ezajiri ni la namna bokongo la dimu rjibali donc yabo ishijumba dili dokaka na hondara sonti pia bu place dex sha enamna rakawajuze zijirio
nezipangiwa woni azali asumani nizo sisi baturipanga wali toshinda rimsindie ngarjo huja watuzeso ngwatuzijua donc yemanifu ngatodogere namna ina bakabo ziambili ngabwe vamana ukode vamana ho wanawashe bwana mshwa tuzetuni bukao wandwenji baone telefoni ya utujua ulalika usiku ike mpango ufanywa mpango wa wanawashe wajua wanu wajua jitekeleze ngabo mimi mwanzishi jimla au manyasi ni Abubakar wakati wa communication wanungu watu kujitekeleza ukasigara nzo jitamke au bien sûr ni mluka natsojwa ujayambe zo parce que si c'est le kaufanyasi wa komori wona namna kaufanyasi communication hatu rihana na ndongo abangu atoka kasina munganyo sine dawla ya hakili komori communication hatu Abdallah Abdasani waka nguzabu haku kaidi ulovamana wa communication donc sisi kasina watu bavamana wa communication humu nodani na bono nodani donc aweni mluka mtajaji tekeleze au bien sûr si utunda yetemu yanzo yamba riangalie zazo yamba mavamana ya communication waitundu wayangalia wailiwa afanya chabo briefing waibeho banu yetemwila lazima ibewa itoka na maana wana faida tido mdurongo shadu mdurongo wazeno zibalie marunda haruma ilambana ukao sisi dori wana yabo rando aume rando washengo watodo huja me plateau himu wajao jitekeleza imanifu gadofanyie namna hiyo a distance. Marhaba mchikabjure jezale kalima bwana presida militaire rikanza riuzise ukana liono ye mfumo rakanuo mingoni mwezi na mozatongesa wanji wa Lamha mjilabo Plasdex riono ye bureau ya Abdallah Abdou Hassan fanya maandamano wakati wana maandamano hamandala wakatika ndugu watungoisha ya Appel de Marseille wa jusa wa formeselu karja parozi wana hata wakati wana ndongo hamada zila wana hamshe ikao kwa jakan wanchuji sha waka harma ni do komor wa he biro ya he uchaba bio he daula haki mawaona ukana wafanye maandamano yala wewe ukayaje bwana presida le swala dalawi lola Muhammad Saidi ye kuchona ukana inu bahati kana mbamisha bahati ijoka ikanje na haku yenge kama jakaze confinement shana rende upande wa heze cellule na heli wa wandu wa manifestations mwenze ho wanatichiliwa auka yoyisawa nikautumwa na likoni umuzwara rabale bilite acha asena mna wayona yero hoyo jiliwa donc chichiliwa auka monsi zila wakahamba wanisone marunda chichiliwa ka haina bwana iwanwa mtiju yatelwani mashababu yatelwani wanawasha yabwe mbana yokala toma ngalawa zema na hangu yafanya zaidi yasia homo mjamuroni ya uzungusa baadhi za watu amba saka jakuwani wanu haukaka jala hawanu parce ngendo la hawanu kajobu ndo azunguso mchikamili watu silo nziani shatsaila yande hizo mwezi kwaenda chichibiwa utoke unuselasa tena kangema bozo nzaja kazi na uzia parce que zila mkwenda kaulinda nozifenishia wakataila hafanyazi la moroni hazreje ntswabili tsaweni etswararuwa juru takriba utubengufuka ya ujana tsuchini yabo emana ngondo ehuwa donc yabo zilo jibandase yabo siyo jibiwa wana mapia no wana hangu wala mweze banazimu wareti mnolo mwezo mduna mdu hani mdu ya topala baikwade mananya baikwade mwana mshwari baikwade jirani baikwade indini wangali paske michipia za inunge ya hilo wananya pia. Marhaba menji rikanza rejei umpango unu sonima hamadeli ramambiani ngasi wadzima ne Appel de Marseille ngasi ndasina Comores Info ngasi ndasina Facebook FM ili ya uonesa zemezuri kao zirengwa ne wana ne confinement numfanyo hazi wa heze ntiku zijao itijoka hamaye Appel de Marseille ilala isiwa
mwanama Muhammad Said tukarudi riuzise puisque wakati wana Zainu naija na ikao wengi wa huwa Komoro ngo ambao kana wende wa mform puisque ngufanyo wende wa mtia haruma ze selili kao zi kreyelwa nyinde mwazi kreye wakati mwana manifeste harbi mwana manifeste mjini hanyu tsaweni hardi waona ya manifeste ndani biro executive ya hewa ushababi hundu namna hindi huono ukana bwana ngio namnaje andani mjorenga shabashinu ni mosheleze inu marahaba ni mshukurie Mwenyezi Mungu ya mhansina mwata ya wasuli daraja ukaya lelo shisimshahe ngashivumbulao harumai tarehe ya Komoro haruma bwana amada ino ko ngio nziro itia itiso shinji bambaza wandu wenji towa roho zinji wanadamu wanje haruma haufu haku ikawa wanadamu wadone haufu inji wa wanadamu ko warumishi haruma daula ya Komori wakaneze vamana hizo wa mundu masterehi wasomesiwa wa mundu yene ndongo tsipai daula wandu wao wanje haruma haufu na itiso na wara ni mundu hanje yonda ni ya kansi wasa wabambaziwa lelo amadeli ambao na mneja na Zainu ikao uzamba abondo wakati na kawa nseseli yansawe ni wakawararu basi yede wahandani yachitekeleza ya ingarewa na nyawaili wakarma yeseli yansawe neja na ukao na determination ukao sinojo yamba banondo pioshe banaba msojo repetezo wandu waona yesa ketina maana wandu wao no izo yafanya andani wakati namuona sifanya furaha kaya anzi tarehe haya harumaye Komoro anzi tarehe haya harumaye dunia kamili maana wa Komori bahi tilo mdunga sha zere sosio zinu just fanya kaya abaini banongo ya chiri bahanu ya dunia pia dua iduga bengwe ngawatsuka wele wa iduha ya kaurongoa sha rowajenua lo Komori rowajenua lo bonzo tsuka wonoka uyimru umanifeste moroni wakati kao ranzilo wakati ya zaliani sasa ngozi mnagude 2018 atampaka lelo moroni hutulwa kufuli kabati ruhusa mjitamka rono mfano wazee watu za marehemu mzee wa Abdalla mbona mrehemu wazee wa dunga wa judo bajanani wende waroswambia matratiti ni lejenshi la zali waniza doku moroni irendo itea shazali ni serikali ya wakati naona Zainu ya duba harumumji wa moroni ya manifesteo ya tuerwae fidia bagetiaria yafe inika fierté bingwe njaka udute determination hai kajanlaha njazijua jakukajalaha mundu kwa timra azijua shafanya shawe devare yangu ndozishukuria wana mwanazifanya jawaja unsaweni akaya mjo rejemba batitia bolo ni sami akaini pende tarehe zenobonga zibirao mtsidwazo kaya rikana wakati journalisti mwa wahezi azali asumani akawone soka mji wa Nsaweni mji wa Tilwa Ngomeni ni vamana fulani ulone uharumwezi ka afikira wese ila ija munasaba wa hema ulida kantuchine kantushela nai amushele yao ye direct ya he journalisti mwa azali nono ya kinamna ya kutafada mji wa Nsaweni ukautilwa Ngomeni wa mdu fulani kabana mrudiso ngofalezo pia bengo tia citizeno sa romani fusha wakati Zainu na mwanae manifestar mumji wa Nsaweni determine ya fanya yaweka one soka ya hakau hambazi la zahambu wakatula zilandrabu Nsaweni nga maopoza sidami ulomo nzio mnadamba shawenga wabonze nga one nafasi yao mana kuti menase shaka one soka Nsaweni atasirlo mndani nga maopoza Nsaweni woti mjwe kaya utsobaziwa utike batikeji lijowe donc mimi Zainunga mibano nana wanama onda chinanga sibano ukao ngandofana mwanza ngozila zinifurahisha maana zizidi huone setarehi yako mji ukauti mji wa kuso balafia au uto ka udungi ya mama gonzi wende wahandu bazimasha kwa jamba wakati no 2020 wanazijana wajuha waonawe zingira upia dunia wenyewe
zainunga mshukurio zenogozila zinifurahisha. Marhaba menjiu amjoka na wakomori wenji kangwari dunga ngwa lindia ole suala linu akana Mohamed Said non seulement le secrétaire général wa appel de Marseille shawe wende mrudhama na ko urambia heli jeshi la kanti heli serikali ya kanti hondani yani dazila faraha dazila siri kao wokanizo muoni shawushinda huzijua ha ila service de renseignement yao wakati ikawa urambia ukana majeshi kwa 100% wekula wa huzamba juzi mshelo jana rambilo kanga wa majeshi jana wa tolo haruma urudo wa ukawa na jeshi enda ubahi hapo fikiri kana zintiuzi jao nga wa majeshi wasaya wa jo roha psiko ze question ya he arme wehu yambano ukaurambia ukana ngabo tazinu zija exactement est-ce que ngabo wasaya usonirenda weho hau ngofikiri ukana c'est bon. Marhaba handaninga mtendoni bashede Mwenyezi Mungu marhaba yakaya itarehe ini hukumu kejani hukumu katsambanda kama ndeli wazamba ni wakati fanyo yemanif mashelo amatsanisara nzimu wa 2 juillet 2019 ye diskuri handani yangu ya husuye arme tsaniso zamba zenongozi hundawo mamiliteri walo arma ya kandani baadhi ya hao wandu bakunga wa armane jamfi bien sûr wengi wakahamba kama bondabo wakasawa ka amino wengi wakaamini kautoka ya mitsidorongo wa tsido tsanjeni nambe batani sheni logor kauzamba sibamba ngo bakunga rizitundao ngasino hakikifu haso parce que namna azalia jifahari okaya ngenda service de renseignement ngure filtre ngure rwandu waju abengo onda sino kwa tsindasi de namna bakunga wa wandu wengi walo armane jamfi watsondari donc zenongo zangu so arme habtsanji bude swala lao sikautani ambe bana kanga mjiferesheo na uferesheo wananyasi bakunga arnikao ze information mana kwa jarni ke information za ndako atongeza kajaja ndo jara barambana mana intareh zinongo vanu zenongore za bauzi ni wandu wezere zonga rjoka ngabo sipa mtoto wa ze documentaire za nzeze manifuzinu zenongo wanada mwakama mjoka wa modabo ga jone lelo pado wani musukamide vama na kurongoa zenongo za uso arme sijama tsonija janze amade namna wandu wahamba za kiasi wanadamu jana watoro na mitsikado zamba kayanga wanadamu walo harumai kamiliteri ya kandani na hiyo ukongwa wangali wao waleza jiriti doktoro wala mimi unawananeza information zijua oza hundoana na swala mimi njua ambo kayada la kalima la shizungula ambao c'est mal pour un bien kairizila rana kaya hunduka kwa maana wa jeshi wala tsiwa na majeshi ngozi wafazi wajana kuja komandali ja colonel Adinani kuja lieutenant colonel Sfajombaye na wapia. Donc lelo hundu junda armeka military ya daraja mdaloni hizo mndonde ko kaya mnungu tsone hamtiti amane zenkabo amatsikado sambo kangabo wa surveiller lwao ngabo mndu kwata ndo mshana nikatsubuliwa katina droba zomlango batwe tumla na ndongo mndake ya junda arma humiliation hamada sikairika mndu atoro amilokana junda ni amande bakenzi. Donc abotsa njibule swala hilo ngabo wandwa jina wa judunga elisti tidaila ba akaza ari gufanya ndu shizungu ambao purge arma ani heni mdoko ngumtuhumu azalingu andafanya esahe leo kaya peuple ngajusi haunziani ondo mshinzo aze noze esahe leo ke peuple ngajusi haunziani ne ke peuple si haunziani ye arme ketsinda ya 100% tikajuma uzamba kai military ya hatu keti ya 100% azali eni sawa komoro dosi honziani basile jeshi ngalijo uhanyisia nembide inji ngejoka ne daula yake amuyazalia wonoka wakati gadodo tsengelea balabanu wandu abalidao wonoka mfanyoni ngambao purge arme donc wandu wala ya watoe basi bala tsindao ba ngamatudunga wasaure banu ko wandu badoka wonoka hizo mwana Mohamed msaidie ya hamba ka arma juzi akaujibwe masuala ya majournalist mfumtsa na arma ya conseil de ministre ambaye ila limit d'âge udobana natoka msiha ndese ngo kai zondabo akanga wajodunga balabo kao kwati na age ya la retraite ngasjodunga nabo kasina kwa muda wa hali za information ngasinizo bajua ruharme arme ruharme ma militaire ruharme ma gendarme même harme police oui ngawandu tena wajuto
abaibakisha ukaya eske kawatoro zilazalie ya afikiri yo desjujiri ukaya wandwese hamzi ya nyabwando tubakishabo wawando bokongwa wa 100% azali ngwatora ngaze bunduki warireme amadeli msedia hamba kana mkeupande wadua wafumane aunga badojiri zindwa jina yeye atuzi juu yule ni swala litobakisha sheka lutoro ngawando jina watutoro wala wengi wandu jana majeshi jana haruma takriban ya majeshi zifizili kaungwa junda haruma arme jomba kana ngwese wa 10% wa washashi wa wengi usimwa gamjoli jibwa namna mbili akabano wandu angalia ye quantité wandu angalia ne qualité ila inji hakuwa ikanga upande wa qualité kama ni namba walati wanajeshi wakao wa vazi wa juzi ni belu sha wala c'est des militaires au grade ma militaire watola wala na militaire kume watojo tosha wa ubuna tsawo ufanya yani tutokanza shifanya harumai kombo harumai listi ya hao wala hata kumewa uwenji ikawa angalia zila gradi za hao wala abange majeshi wale listi la wanujana mura bawise 10% harumai majeshi zuizili na sha ikawa angalia quality hao na ilama ana ile experience ya hao ya ubali ya bunduki wala wenji kabisa. Marhaba menjingarenda ona hurejeza le suala president militaire kao ngasi banda sina ya madeli ramambiani ngasi harumai bureau ya he appel de Marseille ngwa hivenza ngasi ndasine mwanzishi jimla na shanga tena ndasine president Ibrahim militaire monti ngarenda harumai actualité zinaweza jiri mnungu sha hususan wakati waona wanaha kao wa diaspora Amina Mdumsha Ubeidi Miriam Nano Wasaya warenganisha initiative hamanda ila samahani wenda mbambani wendi wa watunde ndrongo za wana ikao wa ngamisha ukawajurihilwa yahujiriwa huona ukana kwa jaji sante ukana sisi wa mbambani sisi wa hambu wa sisi wanawashe Shawarenge initiative hamanda yokanza uambie hindi en tant que mbaba en tant que dhamana wa ye diaspora kwa le president wa ye appel de Marseille ikawiyo de mzanze wa ye appel de l'antipi ya bwana president kwezi mwenze chichibiwa sikende sembele nao onuda ula haki timpaka ndo tunakensi biro ndo anzipa no daula do wangali mimea asutiza mbangaliwa na wabanu Sinde bela hangulino asisi wesho onuchana mabani yangu otolo hasini yoka bela mtabezo msadamba amba otolo hema yabo yende onlo niyo yabo mabani yangu otolo wala onisa imagine jema oka kwa jatsola kango malani amana hu ngo de sécurité wadanso na nyao wangamia oka maho amba kaiko walonda ni atagelini ba malekani mayo mawalile na lelini e ko walonda ni wasasaniwa walo wote loko wakombo enda lilinda inuma hamili takriban na mezini tano ndio loko morani soju sasa ile lobo wote ndio yana usiku haina mfumbili na mfumbili hata mfumbili mago fukara na dada ndio tunabala babu wao wanawala ondoko ile bila hao no wana hao parce que utokana na maashirini bala hapo wewe wala mwana wabambi na kofia leo wa mwanane wana hao ndo wangamizi wao wafanya wajua na mbiga mwaboka bravo ngela wabangi wadaba na ushukulia tena ya hangu ya sanction wainika wa mabani hukao wakati ngepidinda jadiwa ni babi wakati wachiri mbana yambwa mkuu sauze kurumichi ya serikali ya depaseha shaye miliada kanafanya rajma yondo balkonga mshangao ni mabani yangu na mazuki wangu na wazee wangu wabulomu haruma waboti kwa wakati mila ya kaya maana kaja tola mjini helila samahani president waliwo jana mharuma wana bantu mutsokaza ati wono opongwa ukaza azalia thumani
haukaza ye wala mharuma wandujwa hurumia tujua wandujwa wa hurumia wa kontrol mrika ukaja ukaza ababayi ni wamujwana nje wandwana nje wangabo mharuma ngabo wandu wa Arabu wanu ngabo nguo no wazungu wanu wautoreganise na bayi wazingize komio donc ule kingas jatu haweko komori atu mharuma yo fasili shede kaonde domoni maudu haubangwa haunsaweni haunsimwa shoko tsigwa bichi twachina olilo bani natuvumba yali husu matsada mharuma tuvuvu tuzwabonsi amfubwe hazlafanya yabo ondo mharuma takriban lona mahamina da yokaza nsaweni shekara ngesufi hazingize ntsingo isi yedeza yabo ila tsimharuma ila sufi kwa bongo wangu ja wandu wakahamba ukana notability aka mtsuje juzi ya ila wala wandu wa serse sha ila tino no notability notability ya kakumori yongwa chubao notability ipuloshe unafana zali usikatilo lisada sasa shimu wenda umabandongo ya sibadingo notability da wala ndo hansi ituri Abdulaziz Kombani Omantitur sha notabilité wahimila wambangolo wala bewandu hamrutibe hadi yeti notabilité wano wanuliliwa wano inge wewe usoma mdogo chonduo baada kama ngombe sabadila wadomoni ba dimanda baliko kata wakata yabata tujonia mfumo iko ndo dabila liba mazo kwa yetu Kamto mamila bana oso ni mwao ya kuntujonya mtufumo donc wandu anzoru menila oso ni mwa Athumani moti wowe ya kiliao kaiti wala uko jafanya maswadaka oui aka yani koti hatenda warende tihindu hawarende tihindu halafu mrumile hindi kama nyinyi wanya mdeni tihindu marhaba wakati usongoze ndongongizo zinji Muhammad Said Amrudini urechezele suala hilo la uhusu wakati wao na wanawashe wanazijana ikao kwa jambo kana sisi wa hambu au sisi wa mbambani shaomba ukana nono banweda ula hakirianza daino wanawati violewa wa affronte yukaje wakati wanazinongozila esikungo apporter soutien yao hamande hili president Sam marhaba bo mgwai benza sonti pia kwa timu ya jona ndonga mada zila yake kajibiwa yake kawa porter soutien mimi kama mwafereshewa kwa barati doka woti wa hambu wa woti wa mabani wala wanazijana waishio manga watu joba kisharwe comfort yao ya manga kamimi ti huli ya manga ngamishi manga silolo ngami manga uranjalo roshamdo la manga amejado kwizilo komorika sunimus shawa juha wajitolea amya association yao wende kwa wanaomba anazaho wana hatu mwana nasho hatu wazala walokomori wa tabiha wao Dramamina Dramade mwana mshwangola wa shimwaja ya mahali Miriam wala wandu wajwaba kishehun wambe singa si harume mastere yatu nga si Faransa wanatunga razwala kabati riski akahumu kejambo mwaneka hunda naja shika hunda naja omwe ngabo mahakama yalo yabo watundao wana tudaze ngoizo shawa ono kashe tikina inazi no loni zozini baba ngabo harumaila pays d'origine ya hatu Komori hatu owana no wazaze no wananyasi ngwanshio tabu donc wajuha wende komo walivima pesa yao wende komori wende wawane bwana hamanda ila mtito na sharia ngono wajoka deja kamdo dodunga histoire ila kujanisa le swala la bashar wala wana washi la swala lo complique lilona rongomo kumnu ndungu ngone complexité za ngozila shamdu amamina mrama Miriam wananyao minga mwatoso na wabiokango una yesute ya hatu en tant que mavamana wa appel de Marseille en tant que mwanadamu islam en tant que mkomor mwana wa haya diaspora roho nuru na bwana yinu ngarwa bashira marhaba ngarwa shukuri yao na wambioka ngone soutien hatu na wambioka bravo na sir jomba ukaya hamande namna ila wake Amina Zinji na Miriam Zinji le swala la husowana waliwanilie havu na kaya
narishilie mnajimbo mtiti toi ikao mnasengel yatungwa ni naijana washi maore yaonesa ukana ngojurumaye yao shakuna urumaye hatu narishie na jimbo ya roha wakati kao va déclenchewa et journée ville morte nari mwishi beke 2 secondes que c'est la Evaningwa matafremeshi Tingele fitika Nibeketi mashaka ndugu Asalishana Akalisoruwa sana Nikuzuri mbana Nezina mali asira Asima sangwa minasegama Itoe fiti ya ilo yangu Ishoke bandana bila kufula Nitai wanangu wasishabika tushira tufadhali nakosha mabeye kaidasha wasishabika tushira tufadhali nakosha mabeye kaidasha mwambie le jimbo hilo hawi makalima yao ya makalima ikao checkms itoa wakatira kanu ambao kamwambie umweleze hadithi na mnaita na trei washinzwani afikiri kana inu roha haruma e journée il mort asalashmani honesa ukana ye huenda havumwa eka handiso buskule wa ngazija mwananyasi mzwani wewe honesa ukana mwambie ka mjojole shash kana mjojole shanzwani honesa ukange pre yafe ni woza inu wasa ya wakati wa shia ujingo hamalali inu wakati wa mshonu kanza mbia zalashmani hindi ukana il y a quand même mwambie en tant que dhamana wa serikali en tant que ngazija ya ukanano udogolesha ngazija uamnika shanjwani kana hula kanza ndi mwananyasi mmetse mimi skandala buka nani nga amferesheo ma artisti wa hatu wakao wa tusauji aba wakati lono hasheleziza ezijiriwa ramatsia Jibule swala janzani mabiazani kaya abandaza na ugazi jabira ngena wakati ujua ya jedingoni banu mwanadamu mwenza akili mwenza maarifa de mwanadamu yajo kano banu tijanga jahar manzi yabo ko ngiyo na khatari kaende jedingoni barata mtume wa watu sallallahu alaihi wasallam ambaye kaikatsilaba kando ngonti na uzifani baikati letu nduke masula hadu kaza ngozi la nzifani akamjola nduna mzifani wakati tunataka mwambia zaluka ya zilona masula bandaka jabira wakati rako jabira ngego jwarje dingoni na boyo yotuka hashindwa yoti faiblesse angela de mwaza lia ile kaya namna ya komori yaka rangu 2018 ya dise referendum hii ya ndago ya jaka upanga badabiraza asinza ya referendum ya jase mutanda bosi namna komori yaka yazi ibadili haze bakati ya mwisho gasina mwezi milibanu yebari jundu hagasamanu wa ishwa mabari ya juhamo abaza ali kabla dhimeleo kano balaji trompe akaka fikiru kabaladizo ziwala hafa de namna ila ngwario ya biriende abaja ngukano stop banu karjasiwa anono abala votewa jusqu'à 2016 ile tafsiri jibukalesha shisha hangu kuna mtu hapo ani bana soka wanduadaza parce que votewa 2016 jusqu'à 2021 abanga kurubia ula wakati mko iladhimu wanwanja armesha electoral ya eturu ya 2021 ebaria ndiso fukua ndiso ya azalia ondwe mauvaise surprise yo pando hali sisi rwanda bwana yino rwondo la bonne surprise onoka walele la sisi la kado fikiru kwa ndo alunda diba la bai watosi watwende wandisororo mkano bala karasiwa rimnika nafasale mbabe haya hapo tewa ni kamanda mamitsa Abagajo hata mimi naambia zani hujibu sallallahu kaya yenu ndo mzingizo kabanu hema sula haya hayeti siatu sia amani sia Kiislamu siboko sima maskini shasi doraliana ni mrejo ngesha armazi tabu zae amani ha tranquilite kairi azalia reje dingoni ya elewe zwana jana mwamba ya rensi okuguru kaya mimi tirwarianga mwendo wandu atwenda wajimundu haramo harabati na mgombe yanu bakartujua yesuiti ya hizo evenema hizo ngajuka namnacho
Abonge hizo mimi natazama bioka il n'est pas trop tard. Ya hiyo rejidingoni ya azie. Sheka fosa tabangoni. Nabo ngondo droit au mur. Nabo jokoza tsida ya eche tsida mi michesha yensi uyo de jokoza. Mana kwa nambulia wapesa ngoma determine kaka ndo mbulia ende ojuma abantu ya kaziziwa yafanye zoye kwa Kongo na masuda kama zafanye ndio kundi wao. Marhaba menjigadore tezale kalima linu rijobaya mpango uno presida militaire garjoka na zendongo ngizo zinji hapo zijiriho masiwani shanga tungu waza evenement ndaru wendane riwono yezajiri mbeni yauka azali asumani hende garjo yezajiri rambilwa kana mingoni mwandu akawa muhimilia manotable wa huwa akawa muhimilia ngabo tolwa sistane ukawa lawa namna nyindwa china d'habitude ni manotable ni hena papanu walo bahasha ni huenda siomboka na ndo wazee wa bahasha kama na bahasha mduto itoa azalatumani harwa mali nyingi mjamu Marseille wakati wa hemba naye yino ikao mromada we mraprochewa naye notable he appel de Marseille wa wajua mdambi ukana niki wa mali nyingi muihara ya mabaka mtwita ukawana hanywa ulwawa homo season hunu ngarambwa ukana haba hani nyinyi ndo mlo devant yengana ino danyino wandozade ukanza wambie manotable ikao wahuishia ekria kupishwa kawa huishia umwando ni ula shanga wakati wende hata kaufikiri kanga mjo uleme au contraire haba hanga mto mali tonchashi ili mwanyemba na ukanza wambie hindi kabla ya ujumbe swala mjole nuru ni hukoresha wewe ukawala hada ya wamba chomba kalati manotable ukanotable utunajiste unungasi na tobe mala lilio hu chomba wa roheba msopare niyo no wale wakati walargema kupangwa nao wambema notable wale wao wala militaire nguleo watu uze ndawa donc warabu amba ukaa na mtashaba kaumu fawamini hana shabihi ngezo kama ndaye wale washabihi afima nazali hulenda naye donc haina rogombi zijiri upia samani bangu tukamba tamashu Indonesia ndinda jamba bitiki utasama 2001 azali ya kaunji wakaporno wakala na utima notable wa azali nele javi la hade azali hajaze phobie ezo logozila utima notable wazali nele javi la hade leo 2016 azalale je zile ngo hizo zile je hapo huo wote notable wazali neleja vilaye esersega watu wafanya mashughuli watu ustahe mashughuli wafanya ngabo wafanya mashughuli watu ustahe mashughuli wafanya yabo ikawa ndebala abo wala wa fazi notable amsoma mimi wanulio bana utoka jarugole notable bana Masudi na swali shamimi na mwana haku matsaidi masadi afanya yada jawona fanya shaga katsivana tala kinotable ngasivani appel de Marseille ngasivani hada ula haki haina zido jiribanu abo zijiri appel de Marseille akadori wangasha zijiri hada ula haki donc wala waimilale javi warengoze robokume zaize phobie no to eshafasha hensi ezile walikuwa ni afima lijana wono building hamama da ya daula ya kama da ya taifa ikamtujeleza naye ndio toa mawaidha mwanamshe yasome Qur'ani ndo mwanamshe wongo waili watumba kama tia lulaba la waili hizo zokire kikomori hatu mshuja ngoza dini hizo ni mafundi wao akaona bansa hivyo ndio ambapo la funinga zanga mafundi Madame Houdi no voilà chamin sunjai zo baiko atko la promotion atoshioni chamin sunjai wo kufunja wafundi na hizo za hao esko mzali hano hatu zo bila helila hamaze zakazo mpia zo bila helila sinde helila donc yabo utilotanganya utilotongeza wajima kalima tadhimu yamba ngudo nusa ele janvila zali nezenongo wafanya abo janvila zali ngabo wafanya mashuhudi ngabo watufanya
wafanyizo wanzao ilo tabili wakano tabilite waunguha ilo tabilite de atendelo ni wala mtwaza nifumbe mzima na chomba chitsungwa wala tsifumba wala tsiransi wala da wala wakadambe warongoze manyawa bilanzizi ya ukabanu kutolensi ya wala de notabilite shwalo nyumabo ilandele jamvi la thumani wahakikisha ukaya mduto urega itamba ile reka upia reka kujapi hakutia. Marhaba menshi ngariduna hubaya wa mpango hatunu haukana unu umuhimu hao ndo kana rijeri juwe ya ukana vafanyishiha mesure de confinement ifundiza tungesa appel de Marseille ikao mwanzishi jimla na raisi tawanoja wanoja kawonesa ze mesure ikao bao wazirenge ili yembana yaha ya wana ni daula kifujari waende na daula ya haki wasulishe shai fori uzisele swala ila mwisho puisque wandu wengi ngwaangalia kwa juao kana appel de Marseille wasa wafanya mariage ya hao ndao ni jeunesse ya daula ya haki ya Komori kawa itendelwa ni president wa hema jeune fikirukana Bosenguri Dungo wakatimu Abdallah Abdul Hassan agwa ikao ngarijwa kana mtahazi zinji nziani uzonesa banu eze hazizo ngazijuka ufanyishiha namna je bambo sendu ha Abdallah ndongozi nji ya ko uzifanya ha sibabu de heli ya hawa iliyo hunu Marseille na nyivanyu ndongozi nji kao nyinyi uzifanya hauhusu ze conditions za he mwanshi wa Abdallah Abdul Hassan yani Abdallah Abdul Hassan na appel de Marseille wasaurende mzima ukanza umwambie kaendo siha hopareni maudu est-ce que heli wakauji prepare uje umbeshele est-ce que kanza mwambieje ndongo hamada hizo kwezi Muhammad Said joba yompango mkwezi andani bushira khairi na unono wa myaliyo raire ze famiza Mwenyezi Mungu amkonesha rishahe zafikiriwa na hii ni lejavila zali asumani no ndo hayo wa msahau Mwenyezi Mungu amhifadhi hata hao pia watu waloko mori wa nao ya bwana yenu Mwenyezi Mungu atamhifadhi na ufereshe manyasi alwali kao ndo huri ya wahi rangudu siku wa jana bushira khairi na unono ni familia hai wajele walo preserve Mwenyezi Mungu ya wahifadhi ya waurara zina kanzani ambaye andika mjorongoza wala walokonga rafanya haziba zimaranzi mukabanu amade ili wazamba rafanya haziba zimasina Abdallah msharikia wa huwasulishe bwana yenu hakasi sirielewa ndogo nzima ukaya bwana yenu huwasuli ngeladhimo ze forces zilobonze zitanganyeze forces ziloho ndani ndo amadushinda wasulishe bwana yenu baba yonde logique ya hatu sisi appel de Marseille baada mahadisi rafanya sine vama na daula ya haki ulio Komori lonokana zitanganyeze ze forces zikenzima ndo dushinda risombu noka hamfano parenthèse walenge wakati de Gaulle ya roho ya Kalondo yeno ndo hayo tukabaki ula kamataka resistance Faransa zenuka jeto henda sha amemtava ke resistance shinge kwa jaka wa coordonner nogo wasitanganya bakaliyezo baina ya huwa lobonze no walundani kwa joshida wa Kongo Faransa bengweze ze empire colonial ya Faransa pia wale watanganya kwa joshida wa Kongo Faransa shaka utungeza washinde wa ikombo dawa ya kaya zemfuza kabonze ni za kaundani wakana coordination watanganya nogo zondi zo sisi raelewa sasa appel de Marseille kaulio karke nsirdo fanya za conference no anzema katiba na dauna ule ronokana rjira proche no walo sur le terrain maintenant on doit eshio les réalités c'est nogo ze celui rizant doto karziacha na tsengele daula ya hakilo hula wondo wa eshio ze nogo na tsanganize mvuza hatu ni zahao bado tuwasulisha bwana hivi shekar toba kishamu tudofanya za conference no anziaze makatiba no ndabo place rehabilit kartu jouer zibiraondani kartu jouer za conditions azienshio kartu jouer la walo sur le terrain enamna huwa fikirio embana kaenda pa wasuli baba donc yode tafsiri au kalitanganye ze mvu abagezo na kanzani mwambie dukaya e coordination hiyo ngejoendele ya muda wa confinement hiyo ngatoka bazima jumofanya hazi ya bazima sinao zila engagement ko sisi rirenge upando wa hatu
watsongeza force ilondani ikena mvu zenwe jesifanishi ngarobo mgurizitene ngabo uziro wakaya ze frontier zibara bubnezi mgailenza makomza barokatsira ngemikro toujours engagement yongari ngari teneo kangarobo mgu sha Faransa na Faransa kazi ja balo mayoti yo Faransa ntsina Vamos pusenyi ma journaliste ni repousseri na meno vosi dirtwangari zambe ngarombo mukaza engagement ra renga resitene kamnyezi Mungu abenze za usaidi ya yembwa naho masiwani ije waswili rombe mukanga tuka mazima wakati ya revolution rifanye maintenant za bakshani zo mnyezi Mungu yanzawa nizo kubaliwa komo chando duza rais wa dawla yake uroho masiwani ukaya zemvu za hatune za ngizo nzima ratido abala naba ngarombo Mungu zendelea mepero dino rwaro confirma ino shangarombo Mungu rjorifanya hazi mazima bado ndizo hao izo rahamado ndizo zi engagement ngari ziteneo izo rahamado ndizo enu sikwendi marijo vuzilo ngajo reponde preza upande wa engagement upande wa miadi upande wa hen namna nsipie kamnezi Mungu abenze wandugu atora mbuka ya Appel de Marseille ngwa ubana hezero heziungo hezemvu hen namna nsipia lazima zizifanishie wandugu atora mbwa zote na kabano nzana be mwanama Abdalla ukaya kabati harara kwa strategy upande wa hatu la sarma zero babu mun ya confirma kanwa nini yotsi yangu moradi sawa sha ngarombo mukaya ngarjo tene ze engagement zatu ekamwezi mwabenze karno karma uziro kamwabenze marhaba president Businga na makalima maili hao mararu wakaanza uonisi uka wengi harma wazee wa heye Appel de Marseille mkuu yafanya wakati mwingi betina si mkuu wonana habaze bosema winjile yokana kufanyishia shambose ubonu wonsongeza wakaushinde uwarongoze nana yamzazi mwenza irumbi ukange mwingi nge Marseille nge Paris nge Comores hahoshelezizia ngabo mzazi mwenza irumbi kao habari zamba wenu ngujundo mihononi mwahe polisi ya Mali sababu ya ukananguano ne dictature ambose ukanza wavulize makalima mwisho joba ya mpango mprezi zora cho hambazo tipia sekretari Hassan abakana kutuliza kembeni ntivomenya maana zangu zamba pia sana awabaendo hamboka hesimu ya hangu mimi ismu huwaze wa Appel de Marseille ismu huwaze wa dawla haki hama mzao ama manyasi burashia ule la rinyo hama mba sharifu ule pali wadura bolohu watiliwa ni fahali na masudi na baisali sekretari chonwaria na dadama conseil wa secrétaire jerosi vice president Jamal afuna mzao afuna tushimitu wao ngambrego fursa rambiwa za baraka kama vile dawla haki ngambrego fursa na ndo walo Komori kwa mzee ngamiadi yewona haya horeje bingoni badema na mwandishi jimla mfanye hani hamba timiziu ngombo ngenda ukazanza weni manatsu mani kwezo ambajansi zo bwetu abili ngokoka teste okomori kateste okomori konoto ebenge ngari mambia oni ukaya wanabahande mbana endo yanje mfu ka haina shughuli joka ubaha yotoka na shiwara wanumnyezi mwaka unike shiwara lazimu na wana twamodani rambatunde hazini rikensi ripange hamba nchukume na tsanu banu ramtoa ya thubali kabwa kwa tsatsaro dalamina ngamdu mtu namnaje abori njo haiguna Mungu izo za Mwenyezi Mungu ndeuju shama Mwenyezi Mungu da sortisha makro ya mbezila wakaza mdeze ngwani ndia msolitisha ya jensi 15 mondani richipange hata honda tsumengo miraru richipange ritobala zaruba kekaudo kale magonzi ikanga wanao balo ureje bingoni hata baheza bako balia wele manaba lo balbo boju batufu yede namna choka ufanya ekaro hamo mwandani banu nyezi mtu alikawushinje kangwa benze
daula haki na ubushira presida ne portoparoli wanyumen wa daula haki metre sakan na mkaso metre kwa avoka metre sakan kheri nombeka tulia baga mtolelewana rani haina mlikao ahimile haki inu haki letao na ni mtao haki yule mewa shamne zungo masulishi marhaba menji haba nundo rikaza ukifu mpango hatunu mpango wikao madeli mzijuao mpango ikao omumwa hao de confinement ikao jiri hunu Faransa ya Tsongesa ya Appel de Marseille wakahuja banu wajiwaonese ze mesure warenga za kufanya hazi amadeheli muishia ukana omuhimu ndo ukana izo kwelingwa omodani shaze hazi heli wazi definise dizo wizo Abdallah Hassani utike muhara muishia ukanari rende jebavi ohusu ya actualité et Appel de Marseille ikawa itendelwa ni presida militaire na Muhammad Saidi wa ungu mhono Amina ikawa ndi mdumisha ubeidi nezi association no wananya ikawa wende humjini babani ili wende watunde humjurhilwa waho emana hao wana ikawa yumbishi hayo waonesa kangwa masolidari ndaona waonesa upande wa hema jeshi ikawa Muhadisa Saidi hazeleza vanu kwa specialisti wa uhusu zendongo za kijeshi news ishia ranzide dimanche haina dimanche haronesa ukana ele jeshi kantia 100% Azalia Sumani ha jifereshe ya kana zendongo kahamba zotindrabo wabonge banu ndorikaza ukifu mpango hatunu nyondika mkauri dunga ngabo mpango mahususi kango jobira harumwa upando wa Dr. Waji Abderrahman wa husu culture ya Komor na mwende harimo upando huo ngamjobu ziona haba ndorikaza ukifu mpando hatunu mpango hatunu dokana Azalia Sumani hurumu yaho sha ya Nzuani ngejohenda Nzuani hamande heli artist we yaramiza Evani wa mataf finishing Tingela fikika niweketi mashaka ndugu Asalishana